हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करछे आपण माने भलरे थिबे सांग माने सबुदिन पर आज भी नहीं आपण बहुत सारा किचन टिप्स देखंतु जदि वीडियोटी भल लगिला तो लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे सांग मान सहित शेयर करथिबे चलतो आज फर्स्ट टिप देखिए आज फर्स्ट टिप देखंतु मो पाखर गोटे साबुन अछि देख पारथिबे आपण जते साबुन यूज करचंदी कि कपड़ा सफा साबुन हो कि आपनकर जे कोनोसी साबुन आपण यूज करचन ना आपण एमती रखि दोथिबे खुलारे जदि आपनकर साबुन केस नाही तान कोन करिवे सेठी जते आपण देखिबे जे गोटे बोतल ठिपी आपण मैंने एमतीक नहीं आसबे ताको भलसे आपण मैंने एमतीक चापिकी लगेदेवे टिकी भी खसबनी आपंकर गोटे भलसे स्टाण्ड हो साबुन के दरकार हेनी आउ देखो ये कर आप रखी दिखाँ जिते आप साबुन उदा हो नष्ट हो जाऊँ जमा भी नष्ट हेनी आपे रखी दिखाँ पानी सब तले गड़ीज आ साबुन आपंकर सेफ बहुत बढ़िया टिप्सटा ना सांग मैंने इजी टिप्सटा आ समस्त ये टिप्सटा हेल्पफुल हम आशा कर भिडियोटी भल लगी सांग मान सहित सेयार कर दिंतु आ गए लाइक कर दिंतु तापर जे आम नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो ये कदली की नहीं देखो तो कदली ना कि बेस दिन रही आप एमती खोला रखी देते ना कदली कदली बाजिक तार कौन हुए ना सी पचि जाए कला कला पड़ तेणु आप कौन कर फोपाड़ी देते आउ कम लगुन खाइले भी बहुत खराब देहपाई कि तेणु आप कौन कर आगुरी आपने सावधान हो कौन ना ये पेपर नहीं आसवे देखो मुझे खंडे पेपर नहीं आसली आ पेपरटा को भलसे आपमती टुकड़ा टुकड़ा करदेवे जमी मु टुकड़ा टुकड़ा करदेली देखिए तापर आप कौन करेंगे ना से जो कदली आप जो कदली कदली बाजुची ना सेटा आपने कौन करेंगे ना से पेपरटा को एमती मोड़ीदेवे मोड़ीदेकी से कदलीर जो गोटे चाकर आपने ये रखिदेवे देखो ये पछ साइड्रे आपने एमती लगेदेवे देखिपारे मुझे लगुच आप ध्यान सहित देखो ये करके आपने भलसे लगेदेवे जानतु तापर देखो मुझे जिते कदली अच्छे सब कदली गुड़ाक एमती मोड़ी मोड़िकी सब पेपर ये रखीदेली देखिपे आप एमती पेपर सब रखिथे कहीं कदली कदली बाजिक जो हो जाए ना आपंकर कला पड़ जाए जमा भी पड़ोनी कि पचीबनी बढ़िया से आपंकर ये कि पूरा फ्रेश जो जमी आनते मार्केट से ही रही देखिए एमतीक आपने 15 दिन निहाती आपने अधिका एमतीक स्टोर कर रखिपारे तापर आपने केमती कौन करेंगे ना टांगीदेवे गोटे कौटे देखो मोर गोटे पॉलिथिन नहीं जाइए पॉलिथिन को सैड्रे नहीं गले ताको एमती कि भलसे आपने बांधिदेवे बांधिदेकी जो हैंग करदेवे देखो हैंग कर रखिदेवे जो आपंकर यूज करवा कथा आप यूज करेंगे आणिक देखिए आपंकर जो कदली कदली भितर जो साइड साइड पाचि जाऊला कि पचि जाऊला अधिक से आपने देखिए आ जमा भी हेनी आप करके आप जो हैंग कर रखिदिन देखो मुझे रखीदेली देखो टिकी भी कागजटा जो रखला भितर खसुनी तापर मुझे ये हैंग कर रखिदेवी मोर जो जगह आप चाहिए ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଏଇଠି ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି ଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଶା କରେ ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ରସୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ପାଙ୍କୁଡ଼ାକୁ ରସୁଣକୁ ଖୋଲି ନେଇଛି ଏ ରସୁଣର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ଆପଣ ତ ରସୁଣ ତ ରୋଷେଇ ଘରରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ଘର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ରସୁଣଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରେଟର କରିନେବେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଚୋପା ତ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଲି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ମସଲା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ରସୁଣର ବହୁତ ସାରା ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ତାହେଲେ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3ଟା ପାଙ୍କୁଡ଼ା ମୋର ଏଠି ଦରକାର ଅଛି ନା ରସୁଣ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 2ଟି ପାଙ୍କୁଡ଼ା ଏଠିକି ରସୁଣଟାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବେ ଏମିତିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଜମା ବି ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଚୋପା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରସୁଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ରସୁଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା 3 ପାଙ୍କୁଡ଼ା ରସୁଣରୁ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବି ଏଠି କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଆପଣ ପକାଇବେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଏଠି कर्पूर अच्छे मो पाखे आपन देखते पूजार जो कर्पूर लगुच से कर्पूर आप कुंड जो पकईदेवे ना आपने एमतीक हाथ टे तोड़ देकी आप पकई पारे एमती कौन करेंगे ना नड़िया तेल पकईब किसी तेल पकईन खाली नड़िया तेल पकई जस्ट मुझे अल्प नड़िया तेल जस्ट पकाऊँगी आवश्यक जी मोर जी नड़िया तेल दरकार मुझे जस्ट पकईदेली भलसे कौन करेंगे ना मिक्स करदेली देखो एक नहीं कि गोटे बहुत बढ़िया टेस्ट देवी आपन देखते जो सिलिंडर नहीं कि देखो सिलिंडर जो होल गोटे गोटे अच्छे देखिपे या भर ना कि असरपा सब पशिकी रुहति जानते कि असरपा पशि रही कौन हुए ना से बहुत सारा हो जाते आ बहुत मानने कौन कहले वंश विस्तार हो जाते देखिए तापर कौन कहना से जो पाइप फाइप सब काटी दिखती चारिड़े हो जाती घर द्वारा सब मानने जो देखिए सब असरपा गुड़ा भर्ती भर्ती हो तेणु आप कौन करेंगे ना असना कर दिखते खाଇବା जिन संगे देकी तेणु आप कौन करेंगे एमतीक आपमती सिलिंडर सैड रखी दिखते देखिए सिलिंडर काटियार जमा भी संभावना ना से जमा भी से बास्नार पलैजे आशा करें आपको ये टिप्सटी भल लगी तापर जे नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखते गोटे धूप माने कौन कहले नेल पॉलिश
ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଯଦି ସରିଯାଉଥିବ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କ'ଣ ନା, ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ ନା, ଧୂପକାଠି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଧୂପକାଠି ବହୁତ ସାରା ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଧୂପଦାନୀ ଭାବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ଧୂପ ଯାକ, କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ହେଉ ନେଇକିରି ଆପଣ ଚଉରା ପାଖରେ ହେଉ କି ଆପଣ ବାହାରେ ହେଉ କି ଘରେ ହେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଦାନୀ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କେତେବେଳେ ଜମା ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ କେତେ କାମରେ ଆସୁଛି। ଫୋପାଡ଼ିବା ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା, ସେଇଟାକୁ ରିୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ନା, ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋର ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋବାଇଲ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୃହିଣୀମାନେ ଏତେ ରୋଷେଇ କରୁ ତାଙ୍କର ବି ମୋବାଇଲ ଦରକାର ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୋବାଇଲ କେମିତି ଦେଖିବେ, ଏ ତ କାନ୍ଥରେ ରଖିଦେଲେ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ରବର ପେନ୍ ନେଇଯିବେ, ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଏମିତି ରଖିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖି ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବେଲୁନ୍ ଯଦି ଅଛି, ବେଲୁନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ପକାଇକି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।